नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मार्च मास 24 तारिख सोमवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आज भी हेबो कालबैशाखी 15 जिला को येलो वार्निंग। कालबैशाखी प्रभाव रे राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। आहुरी 2 दिन आज एवं आसंता काली कालबैशाखीर प्रभाव देखिबाको मिलिबो। हेले आजिठु कमिबो वर्षार परिमाण। 24 तारिख परठु वर्षा संपूर्ण कमिबा नै पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज और आसंता काली परे तापमात्रा क्रमशः वृद्धि घटिबो। आज पई 15 जिला को बिजुली घड़घड़ी नै येलो वार्निंग जारी होईछि। सेही भली आसंता काली पई 9टी जिला को झड़ तोफान नै चेतावनी जारी करा जाईछि। उपकूल ओडिसार किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर आज आसीबे राष्ट्रपति कंटिलो नीलमाधवଙ୍କୁ करिवे दर्शन। आज ओडिशा आसुछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति नयागढ़ जिल्लार कंटिलो नीलमाधवଙ୍କୁ दर्शन करिवे। अपराह्न 2टा रु 5टा पर्यंत एही कार्यक्रम थिबा सूचना देइछंती नयागढ़ जिल्लापाल अक्षय सुनील अग्रवाल। राष्ट्रपतिଙ୍କ गस्तको दृष्टि रे रखी आईन श्रृंखला व्यवस्था अस्थायी हेलीपैड और अन्यान्य व्यवस्था परिचालना नै स्थिति समीक्षा करिछंती नयागढ़ जिल्लापाल एवं एसपी। परवर्ती खबर बारबाटी रे खेला जाई पारे अंतर्जातीय क्रिकेट मैच। कटक रे एबर्ष पुणी खेला जाई पारे अंतर्जातीय मैच। डिसेंबर 9 तारिख रे बारबाटी स्टेडियम रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य रे टी20 मैच खेला जाई पारे। ए नै जातीय गणमाध्यम रे चर्चा हेउछि। डिसेंबर रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य रे 5 टिकिया टी20 मैच खेला जिवो। प्रथम मैच डिसेंबर 9 तारिख रे कटकर बारबाटी स्टेडियम रे खेला जिवो। नवेम्बर मासरे दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट टीम भारत गस्तरे आसी 2टी टेस्ट 3 दिनिकिया मैच और 5टी ट्रेनिंग मैच खेलिबो। आज कोलकाता रे बसिथिबा बीसीसीआई रे उच्चस्तरीय बैठक रे एही निष्पत्ति होईछि। तेबे बारबाटी रे अंतर्जातीय क्रिकेट मैच नै ओसीए सभापति पंकज महांती प्रतिक्रिया रखिछंती। परवर्ती खबर पियाज उपरे 20% रप्तानी शुल्क हटाइले केंद्र सरकार। पियाज उपरे 20% रप्तानी शुल्क हटाइले केंद्र सरकार। एप्रिल 1 रु एहा लागू हेबो। ग्राहक व्यापार विभाग सह आलोचना करिबा परे राजस्व विभाग एही विज्ञप्ति जारी करी सूचना देइछंती। घरोई बाजार रे नियंटिया परिस्थितिर मुकाबिला पई केंद्र सरकार पूर्वरु रप्तानी शुल्क सर्वनिम्न रप्तानी मूल्य एवं रप्तानी निषेध भली कटकणा लागू करिथिले। परवर्ती खबर खाता को खटाखट आसीबो सुभद्रा 15,000 टंका। आउ 8 दिन रहिला आवेदन। सुभद्रा योजना रे आसी सारिछि द्वितीय किस्ती टंका। राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिलांक खाता को 5,000 टंका लेखाए पठाई सारिछंती राज्य सरकार। महिला दिवस रे अर्थात मार्च 8 तारिख रे खाता को आसिला सुभद्रा योजना टंका। प्रत्येक महिलांक खाता को आसी सारिछि 5,000 टंका। योग्य हिताधिकारी जेउ माने पूर्वरु प्रथम किस्ती पाई सारिछंती सेमानंको टंका मिलिछि। अंतर्जातीय महिला दिवस रे राज्य सरकार देइथिले बड़ उपहार। तेबे एहा पूर्वरु आवेदन समय सीमा को नै बड़ घोषणा करि सारिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जेउ माने एजाय भी सुभद्रा पई आवेदन करि नाहंती सेमानंको पई गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे नुआ आवेदनकारींको पई मार्च 31 हेउछि शेष तारिख। एही तारिख मध्ये रे आवेदन कले तृतीय किस्ती टंका एका बेलेके पाई परिबे। अर्थात हिताधिकारींको खाता को सीधा सड़क 15,000 टंका आसीबो। सुभद्रा आवेदनर शेष तारिख रहिछि मार्च 31। एहा परे आउ आवेदन सीमा वृद्धि पाइबो नाही। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले जे जेउ माने मार्च 31 भितरे आवेदन करिथिबे राखी पूर्णिमा रे एकाकालीन 3टी किस्ती रे टंका पाइबे। अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो। ए नै पूर्वरु भी घोषणा करिथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेनु जेउ माने एजाय आवेदन करि नाहंती सेमाने मार्च 31 तारिख भितरे आवेदन कराई नियंतु। परवर्ती खबर विश्व जल दिवस रे मुख्यमंत्रीଙ୍କ प्रतिश्रुति। खूब शीघ्र टुटिबो जल विवाद। ट्रिपल इंजिन सरकार करिवे एही कार्य। खूब शीघ्र टुटिबो महानदी जल विवाद। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ओडिशा सरकार मिलित भाबरे आलोचना करी एहार आपस समाधान करिवे। ओडिशा गस्तरे आसीथिबा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायଙ୍କ सह आलोचना करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर रे से कहिसेंती जे ट्रिपल इंजिन सरकार लोकंकु उचित सेवा जोगाई देबाको सब प्रकार चेष्टा करिवे। श्री साय एही अवसर रे श्री माझीଙ୍କୁ लोकसेवा भवन रे सौजन्यमूलक साक्षात करिसेंती। विभिन्न प्रसंग सहित महानदी जल विवाद संपर्क रे उभयंक मध्य रे आलोचना होइथिला। दुई राज्य परस्परर पड़ोसी राज्य एवं उभय राज्य मध्य रे भाषा और भावगत सामंजस्य मध्य रहिछि। उभय राज्यर जनसाधारणक हित दृष्टिरु एहार तुरंत समाधान हेबा आवश्यक बोली श्री माझी कहिथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे होम ब्रॉडबैंड क्षेत्र रे प्राधान्य विस्तार करिछि जियो। अछंती 4 लाख रु अधिक ग्राहक। सारा राज्य रे उपलब्ध निर्भरयोग्य हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा जियो फाइबर
ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇबर ଅସୀମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଳରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ଗ୍ରାହକ ହାସଲ କରି ଜିଓ ୱାୟାର ଲାଇନ ବା ଘରୋଇ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଛି। ଟ୍ରାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଟେଲିକମ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ 16,600ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଜିଓ ଫାଇବର ଓ ଏୟାର ଫାଇବର ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାୟାର ଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 65% ଗ୍ରାହକ ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିଛି। ଜିଓ ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଛି ଯାହାର ୱାୟାର ଲାଇନ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା 4 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ, ଓଲଟା ଉଡ଼ିଲା ଛାଉଣି ମଠର ବାନା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପବନ ବହିଲା। ଉତ୍ତରା ପବନରେ ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ସେହି ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତଳ ଭାଗର ବାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଉଣି ମଠର ବାନା କିଛି ସମୟ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଉଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପତିତପାବନ ବାନା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଛାଉଣି ମଠର ବାନା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ପଟେ ପବନର ବେଗ ଓ ଗତି ଓ ତଳ ପଟେ ପବନର ଗତି କିଛି ସମୟ ଧରି ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ଉଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା। ଗତ ସିଜିନ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବର୍ଷା ହେବ। ମେଗା ନିଲାମରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେମାନେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ ଦଳକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ 12.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 7 କୋଟି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକତ ୱିକେଟ ହାସଲକାରୀ ବା ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍, ସର୍ବାଧିକତ ରନ ହାସଲକାରୀ ବା ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍, ଏମର୍ଜି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦି ସିଜିନ, ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି, ସର୍ବାଧିକ ଛକା, ସର୍ବାଧିକ ଚୌକା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ 50 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅନଲାଇନ ଆଧାର ସହାୟତାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତିଥିରେ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଧାମଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋକନ ସହ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ସହିତ ଛତା, ଗରମ କପଡ଼ା ଏବଂ ରେନିକୋଟ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ସହ ଔଷଧ, ଯାତ୍ରାସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଭଳି ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।